Korsky. Wow, Hindi ko queen. kinaya yung queen. May pa-queen pala. Wow, Akala may ko the pa-queen. party lang. Thank you, Ninang Korsky. Wow, thank you, Emagara. Road to Aray, 400k na tayo. Oh, nagpa-king Thank pa. you, Ninang Korsky. Wow, iniisa-isa. Ay, si Miss Rowena. Sumasabay si Miss Rowena. Sumasabay si Miss Rowena. Miss Rowena, king naman. King naman to. King naman. Road to 400 na tayo, guys. Thank you, Mrs. Rowena. Thank you, Ninang PM niyo po ako. Korsky. Shani, Salamat, paki-PM na lang po ako. Ninang. Apat na lang, apat. Tatlo pala, tatlo. Oh, tatlo na lang. Tatlo na lang Ito yan. yung, Tatlong ito yung king. ano. Oh. Isa pa. Jack party din tayo. Thank you, Team Ayan, Paulita. tatlo na lang po, tatlo. Tatlong king na lang. Road to 400k na tayo. Ay, sayang po yung Pico. Ay, Nagka-campaign po Tikoy. kami. Salamat, user 769 sa Tikoy. Pero joke na lang po, o joker. Thank you, Camille Reyes. Gusto ko yung pa-banner ni Marvin. Kaso nga lang, nag-ano po kami, nagka-campaign po kami. Thank you, March Fuentes. Nagka-campaign po kami. Thank you, Ninang Korsky. O, Jack party tayo, guys. Soriano. Thank you, Patrina 40. Thank you, Ninang Korsky. No, si Cookie. Thank you, Cookie. Thank you, Cookie. Cookie. Wow. Jack party. Cookie. Let's go. Maraming salamat, Cookie. Road to 400. May pakuin na naman si Ninang. Thank you, Ninang Korsky. Ang lakas-lakas ng Ninang Korsky. Salamat po. Thank you, Jeanette Brazal. Road to 400k tayo. Thank you, Ninang. Thank you, Chani Swani. Dalawa na lang. Dalawa lang yan. Isang king, dalawang black guy. Love you, Ninang Korsky. Ingat po palagi. Salamat. Thank you, Jeanette Brazal. Isang king na lang. At Miss Rowena. Hi, Sister Rowena. Shout out daw po ulit kay Sister Zel Peralta, sabi ni Cookie. Sister Zel, baka naman. Ay, Thank you, Sister Rowena. Grabe. Galing na po. Sobrang love ko na. Thank you, Sister Rowena. Grabe. Salamat po. Road to 500 na tayo. Thank you, Ninang Korsky. Wala pa pong Jensan. Wala pa. Thank you, Thank you, Manay 14. Road to 500. Guys, last day na po ng campaign natin. Thank you, Sir Josie. Ayan, another shout out for kay Sister Zel Peralta. Ate Zel, masyado ka na. Shout Namumuro out ka na, ulit. Ate Zel. Sister Zel, ano na yon? Pang-apat na ata yung Sister Zel. Baka apat na king yung per shout out. Cookie, ilang king ba per shout out? Per shout out pala. Tama, Mayora. Talaga? Per shout out? 1 king per shout out. Hi, Sister Zel Peralta. Gusto mo rin ba may pa-I love you rin si Mayora sa'yo? Kahapon kasi I love you kay ni Mayor eh. Sa pa nga, ulitin mo daw, Mayora. Shout out po kay Sister Zel Peralta. I love you so much. Drop King. Thank you, Tricia. Hello sa mga sisters natin dyan. Nararamdaman ko lalabas si Ate Sel tapos papasok ulit yung kotse niya. Road to 500 na tayo. Ingat sa duty po, Sis Rowena. Salamat po. I thank you, Sis Rowena. Sis Rowena, bago ka pa umalis, baka meron pa pong isang last na king. Kami isa pa pong king bago ka pa umalis. Thank you. Last na po talaga. Thank you, Sis Rowena. Thank you, MLG. Maya na Kimpoy joined. Maya! Hi, Maya. Baka naman. Thank you, MLG. Okay, bumasok po si Cookie. Uy, may paking si Maya. Iba. Thank you, Maya. Iba si Maya nagpaking. Batinello, welcome to the stream. Hello,
Teacher Tess. Thank you po, Teacher Tess. Thank you, Teacher Tess. Road to 500. Number 10 na ata yung tinatawag at si Bella. Konti na lang. Apat Malapit na na lang guys, ako. malapit lang, malapit na. Paano nyo na yan? Road to 500. Guys, pagdasal niyo ako. Pinakabahan ako. Thank you, Panuel. Thank you, Teacher Tess. Thank you, Tistada. Nag-end na nagpapagda na natin sa tawag. Thank you po, Lita Milenia. Thank you, Maya Nito. Thank you, Team Paulita. Salamat ang dami. Guys, pa 500 nyo na yan, guys. Pa 500 nyo na. Thank you, Team Paulita. Pa 500 nyo na, guys. Let's go. Thank you, user Sister 25. Zen. Thank you, Maya. Maya, dalawa pa, Maya. Salamat. Dalawa pa, Maya. Dalawang king pa, Maya. Maya, let's go. Dalawang king pa. Dalawang king na lang, guys. Thank you, Jaysira. Let's go. Yan na. Yes! Maya, grabe ang lakas. Isa na lang, oh. Isa na lang. Ayun, no. Napakagaling talaga ng Maya namin, no. Napakalakas. Sinobra pa. Sinobra 100, pa oh. ni Maya. Sinara ng 500. Grabe, oh. 600 na tayo, guys. 600 na. Pang ilang number na? Ano pa din? Pang 10 10. na rin ata. Oo, hindi pa pumapasok. Oh guys, kaya pa. Habol-habol. 600 na natin yan bago tawagin. Mag-focus ka na daw sa check-up mo. Huwag kang mag-alala, Maya. Dinadamayan ko lang si Anghit sa kaba niya. Pero inhale, exhale talaga tayo. Okay guys, road to 600. Hindi po ortho, OB po, OB. 500 to 600 yun na yan, Road guys. to 600k guys. Let's go, guys. Pero uunahan ko na po kayo, hindi po ako buntis. Baka machismis na naman tayo. Wala namang bubuntis. Solita Millennials, thank you. Thank you so Solita Millennials. Guys, so yung pangunahan, ha. Hi, Darby. Road to 600k guys. Let's go. Oo nga eh. 600 yun na yan, guys. Bagsak na. Jack party, Joker party, lahat na ng party. Go guys, bago ko tawagin, sige na. Pampakalma ko yung king. Pampakalma ko kasi guys yung king. Baka nagsasag ko na king. Kumakalma kasi ako pag nakakita ko ng king. Sige, Angela na ko lang. Oh guys, pakingyo na yan, no. Ayan, sige ng Oh my Corsi. God, Napakalma sige ko ng din ng Corsi. Salamat din ng Corsi. Road to 600k na tayo. Konting kalma pa daw. Kalma pa, pakalmahin niyo pa ako. Wala ka pang araw jowa eh. Natisismis ka ng buntis, sabi ni Maya. Kaya nga. Guys, pag OB, buntis agad. Guys, bagsak niyo na yan, guys. Stel 2, welcome to the stream. Hi, Steffi. Ay, ang lakas talaga ng Maya. Hindi, ang lakas naman ni Maya. Ang lakas ng Maya ni Kim Poy. Pito na lang yan, guys. Pito. Pito. Ay, kanina nga, sabi, break na daw eh. Break na daw kami, Cookie. Break agad? Break Wala pa. agad? Wala naman. Wala naman i-break. Ay, dapat. Wala daw kasi siya mamaya. Wow, Walang parang may signal lakad mamaya. ka. Kaya dinadrop na ni Maya. Salamat, Maya. Kaya nga. Sige, Maya, todo mo na, Maya. Patapuan mo na si Bayora, ay. Wala kasi daw ni Maya. Oh, load to 600k na tayo, guys. Drop mo, pampakalma.
Konti na lang yan guys. Oh, baka patawagin na si Mayora. Oo nga. Sana nga matawag na ako eh. Lunchtime na. Oo nga pala, 12:20 na. Eh, si Mami Guys. naghihintay sa baba. Ay, hindi siya hindi siya pwede umaas. Nasa kotse lang. Bawal pumasok. Ay. Guys, dalawa. Papauwiin ko na nga ata. Pauwiin ko na kaya. Para hindi Pwede rin, malapit mamaya. lang ba sa bahay? Malapit lang ba sa bahay? Malapit Oh, lang. malapit lang pala. Road to 600. Let's go guys! Pa 550 nyo na yan bago tawagin o kaya 600. Let's go! Go guys, sarado. Pa 600 na natin. Drop. Last day na po ngayon ng campaign, guys. Ay, anong oras ka ba magla-live po sa mamaya? mga bagong pasok. Mejas! Itong Mga 8 siguro. 8. Hi, Mejas. Sige, 8. Mejas, itong Mejas na to, malakas to eh. Papaking to eh. Mejas, pwede ba kitang in-invite mamaya sa final night ko? Isang stupid love lang. Oh, Mejas. Isa lang. Sige na, Mejas. Sasabayan namin ng flashlight. Tapos ba yan ng flashlight? Ng concert mo, grabe. Thank you, Mejas. Baldwin, mamaya ulit Baldwin. Cherita, mamaya ulit. Thank you, Medi Javier. Kantahan ulit tayo mamaya. Mejas, kakanta kami ng flashlight, tapos kakanta ka ng Stupid Love. Ay, Salba Cookie. ko, bilis. Ha? Si Cookie ba? Cookie, kakantahan mo ba ako mamaya? Concert, Mejas, dali. Back to back tayo, back to back. Oo. Stupid Love / flashlight. Dali na. Cookie. Hello, Cookie. Ninang Ethel daw, Ninang Ethel. Si Ninang Ethel din ba? Kakantahin natin, Ninang Ethel. Kanta ka din mamaya. Hindi. Magbabagsakan ng King mamaya pag kumanta tayo, Mejas. Dali Ay, na. kakantahan din daw ako ng mga guro. Sige po, wait ko po kayo. Gusto ka din kantahan ng Davao. Mejas, tara na. Sasamahan pa tayo ni Baldwin, no? Baldwin, mahiya ka sa amin ni Mejas. Magbaback to back tayo. Sila po ba yun? Guys, si 550 nyo na yan, no? Tatayo na si Mayora. Sila po ba yun? Yung mag-ultrasound? Yung bumaba po ba? Sila po yung mag-ultrasound? Hindi po. Sila po ba yung mag-ultrasound? Yung bumaba po kanina? Ay, iba po yun. Guys, ano pa po? habang kausap niya, dali, pa 550 nyo na. Pa 550 nyo na, guys. Dali. Bago mag-lunch. Sasayaw na lang ako ng pamparam-pam-pam. Pwede din. Pero mas gusto kong kumanta talaga ng back-to-back ko si Mejas. Mejas, shout out po kay Cookie Santos. Na-shout out ko po si Cookie Santos. Shout out po. Sing and dance na to, Mejas, oh. Dali, bago mag-in si Mayora, Mejas. Anong oras? Anong oras daw? Mayora, alas 8 ng gabi. Oo, alas 8. Shout out kay Sister Zel Peralta. Pakibilang po. Mejas, na? Go na? Oh my God! Kaya hindi po vaginal. Hindi po doon ipapasok. Virgin pa eh. Love, alis ko nun, mami. Basta pasok po ko dito pag nakauwi na. Uy, grabe naman, Mejas, oh. Hanggang 12 pa naman tayo, Mejas, eh. Oo. Kayang-kaya makauwi yan. Gusto mo ba tayo? Pag 11 o'clock, yung pang pinali? Ay, yung pang pinali. 11 o'clock tayo. Sina-shoutout na din ng Team Paulita. Shoutout po sa Team Paulita. Ninang Korski, salamat. 6 na king na lang yan. Ha? 6 na king na lang po. Kami ni Mejas. Guys, 11 o'clock po kami ni Mejas, ha? Sige, G. Pag ikaw hindi ka dumating ng 11 o'clock. Oh, guys, pa 400 yun na. 500 yun na. 600 pala. 600 yun. Road to 600k. Thank you, Ninang Korski.
Tita Korski. Diyos ko. Little 5 na 21. lang. 5 na lang, guys. 5 na lang. 5 na lang po, Tita Ay, Korski. 4 na lang. 4 na lang. Opo, tulungan natin guys, si Tita Korski. Guys, tulungan natin si Ninang Korski kahit isang Jack at Joker lang. Go, go, go. Thank you, Mejas. Taray ni Salamat, Mejas. So, Mejas, Mejas. baka pwede kang ano dyan. Thank you, Jeanette. Go, guys. Road to 600k na tayo. Thank you, Sol. Thank you, Paulita Rehion 8. Thank you, Ate MG Sel, para Mer. sa'yo yan. Grabe. Thank you, Team Paulita. Ate Sel, ayan na. Ayan na, shout out na. Isa pa, Ate Sel, oh. Sister Zel, oh. Isang Jack na lang yan, guys. Ninang Wana. Hi, Ninang Wana. Ninang Wana pa Ninang 600. Wana. Ninang Wana pa 600 nga po. Isang Ninang ano, Wana, malapit na. Kinakabahan ako, Ninang Wana. Ninang Wana, isang jack lang, Ninang Wana. I thank you, Azilan, for the jack. Ay, thank you, Azulana ulit. Ay, Nina. Ay, MG Mer. Thank you. Relax daw. Sabi ni Ninang Wana, sige po. Ninang Wana, yung pampakalma ko kasi is king. Kaya, nagsisend po sila ng king. Sheila. Thank you, MG Mer. Road to 700k tayo. Hi, Ate Shi. Ingat sa flight. Kaya nga ingat Sheila. Ingat po. Road to 700k. Ibagsak niyo na raw si King Paulo. Ibagsak si King Paulo. Thank you, Chelo. Thank you, Chelong. Wow, Chelong, salamat. Tatawagin ko na po ba ang Hong Kong? Tian? Thank you, Tatawagin Tian na ba ang Joy. Ayan na, Team Hong Kong. Dumadating na ang mga Team Paulita Hong Kong. Shout out na ulit sa Team Paulita. Ay, gusto ko din i-shout out si Cookie ulit. Shout out kay Cookie Santos. Love you. Cookie, huwag mo akong budulin. Alam mo yan. Nagpapatanggal lang tayo ng kaba dito, Cookie. Hi, Lori! Ayan na si Lori B. Apostol. Lori B. Pampakalma ko po yung king. Baka naman po may taking po dyan. Shout out kay Ate Lori. Shout out po kay Ate Lori B. Apostol. Wow, ayan na. Dapper, welcome to our stream. Salamat po. Road to 700k na tayo. Hello, Jopper. Thank you, Lori B. Thank you, Tian Joy. Shout out kay Ate Reggie. Thank you, Lori B. Love you. Road to 700k na tayo. 700k na. 700k na. Thank you, Jeanette Brazil. 700 na natin yan, guys. Guys, sa mga bagong pasok po, last day na po ng campaign ko. Thank you, Rinket. Love you, Lori B. Shout out kay Mahara. Shout out po ulit kay Cookie Santos. Kakantahan po ako mamaya.